रंजिश ही सही दिल को दुखाने के लिए आ फिर से मुझे छोड़ कर जाने के लिए आ। नाजरीन, मैं हूं बिस्मिल्लाह आफ्ताब आलम। आप देख रहे हैं उर्दू हिंदी नॉलेज चैनल। आज ऐसे सवाल मैं आपके सामने लेकर आया हूं जो बेसिक सवाल हैं और बहुत अहमियत रखते हैं हर एग्ज़ाम के लिए। तो आज बात करेंगे उर्दू का पहला शायर कौन है, उर्दू का दीवान गो कौन है, मरसिया निगार पहला कौन है। इस तरह के तमाम सवालात जो बेसिक हैं उनको आज क्लियर कर लेते हैं और 5-6 मिनट में ये बात आपके सामने सारे सवालात पेश कर दूंगा। सवाल पहला है कि अगर सवाल किया जाता है कि आपसे उर्दू का पहला शायर कौन है या पहला गज़ल गो शायर कौन है, आपका जवाब होगा अमीर खुसरो। अगर सवाल पूछा जाता है तोती हिंद किसे कहा जाता है, तब भी अमीर खुसरो का आप जवाब देंगे। इसके बाद में अगर सवाल आपसे पूछा जाता है कि उर्दू की पहली नसरी किताब कौन सी है, तो आपका जवाब होगा सबेरस। इस तरह से आगे देखिए, सवाल बहुत खूबसूरत सवाल हैं। सवाल है कि उर्दू के पहले रुबाई गो शायर कौन है। ये आपको हर हाल में याद रखना है, उर्दू का पहला रुबाई गो शायर कौन है। तो जवाब आपको देना है मुल्ला वजही। अगर पूछा जाता है उर्दू का हिंदुस्तान में सबसे पहले नोबेल इनाम पाने वाला नोबेल इनाम किसको मिला था, तो आपका जवाब होगा रविंद्रनाथ टैगोर। उर्दू की पहली शायरा, दिस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, उर्दू की पहली शायरा कौन है, तो माहे लकावाई चंदा जो हैं, माहे लकावाई चंदा ये उर्दू की पहली शायरा थी। दरअसल ये रक्कासा थी और ये शायरी भी किया करती थी। पहले ऐसा ही होता था, जो रक्कासा हुआ करती थी वो भी शायर हुआ करती थी, शायरी करती। आगे देखिए, सवाल अगर पूछा जाता है उर्दू नज़्म के पहले शायर कौन है, यानी उर्दू नज़्म का पहला शायर यूँ तो बंदा नवाज गेसु दराज को माना जाता है, लेकिन नज़ीर अकबराबादी को भी तस्लीम किया जाता है। पूछा जाता है उर्दू का पहला साहिब दीवान गो शायर, तो आपका जवाब होगा कुली कुतुब शाह। अगर सवाल पूछा जाता है कि पहली साहिब दीवान शायरा कौन है, तब भी आपका जवाब होगा माहे लकावाई चंदा। इसके बाद में अगला सवाल देखिए, अगर सवाल होता है कि उर्दू के पहले मौरख कौन हैं, यानी पहले इतिहासकार कौन हैं, तो वो हैं राम बाबू सक्सेना। उर्दू का पहला नॉवेल कौन सा है, तो आप जवाब देंगे मरातुल उरूस है, जिसको डिप्टी नज़ीर अहमद ने लिखा था अपनी जो बेटियां थीं, लड़कियां थीं, उनकी इस्लाह के लिए। और साथ साथ ये भी याद रखना, ये 1869 में लिखा गया। अगर सवाल पूछा जाता है उर्दू के पहले हिंदू शायर का नाम, तो ये है नामदेव। नामदेव का आपको नाम याद रखना है। ये नाम जो है नामदेव का, ये हिंदू पहले शायर तस्लीम किए जाते हैं। अगर सवाल बनता है उर्दू की पहली तवील तरीन नज़्म कौन सी है, तवील नज़्म के बारे में, तो इसको मरसिया भी कहा जाता है। मद्दो जज़र इस्लाम जो है, इसको हाली ने लिखा था। लिखा कब था, अगर ये पूछा जाता है तो आपका जवाब होगा 1889 में इन्होंने ये इसको लिखा था। किसकी फरमाइश पे लिखा है, तो आपका जवाब होना चाहिए सर सैयद अहमद ख़ान। आगे देखिए, इसके बाद अगर सवाल आपसे पूछा जाता है दुनिया की तवील तरीन नज़्म कौन सी है, तो ये है महाभारत। महाभारत ये जो है मंजूम दास्तान भी इसे कहा जाता है। याद रखना, ये जो है वो हिंदू धर्म की धार्मिक किताब भी इसे कहा जाता है। इसके बाद में उर्दू का पहला अखबार, तो ये होना चाहिए जामे जहानुमा है। सदा सुखलाल ने इसको निकाला था, कोलकाता से निकाला गया, लेकिन इसको फारसी कह दिया गया बाद में। याद रखना, इसको उर्दू भी कहा जाता है। और ये जो है 1822 में निकाला गया था और 1823 में, याद रखिए कि 1823 में जो है वो उर्दू ज़बान को सरकारी ज़बान जो है वो घोषित कर दिया गया था। इसके बाद में पहले कसीदा गो और मरसिया गो शायर अगर पूछा जाता है, तो ये हैं फजली। बहरहाल मरसिया गो में तो पहला नाम अशरफ बयावानी का भी आता है और उनकी नौसरहार लिखी हुई किताब को उर्दू का पहला मरसिया माना जाता है। दरअसल वो भी एक मसनवी ही है।
اور اس میں انہوں نے طویل مثنوی ہے جس میں انہوں نے درد و غم بیان کیا، اس لیے اسے مرثیہ مان لیا گیا۔ اردو کے پہلے ناول نگار کون ہیں؟ ڈپٹی نذیر احمد ہیں۔ اردو کے پہلے افسانہ نگار جو ہیں وہ منشی پریم چند ہیں۔ بہرحال عبدالحلیم شرر کو بھی شاید مانا جاتا ہے، نصیر خدیجہ ان کا ناول افسانہ لکھا ہوا ہے۔ اردو کا پہلا ڈرامہ اگر پوچھا جاتا ہے تو آپ کا جواب ہونا چاہیے اندر سوا ہے، اس کو لکھا گیا، امانت لکھنوی نے اس کو لکھا تھا 1852 میں۔ اس کے بعد میں اگر پوچھا جاتا ہے پہلا پنجابی شاعر کون ہے، تو بابا جو فرید الدین گنج شکر جو ہیں وہ پہلے پنجابی شاعر مانے جاتے ہیں، انہوں نے پنجابی زبان میں شاعری کی ہے۔ سوال پوچھا جاتا ہے پشتو کے پہلے شاعر کون ہے، تو امیر کروڑ، کچھ گڑبڑ ہے شاید، امیر کروڑ یہاں پہ لکھا ہوا۔ اس سوال کو چلو دیکھتے ہیں بعد میں۔ کیا ہے پاکستان کی پہلی شاعرہ کون ہے، تو پہلی شاعرہ کس کو مانا جاتا ہے پاکستان کی، تو آپ کا جواب ہونا چاہیے ادا جعفری کو، یہ جو ہے پہلی شاعرہ مانا جاتا ہے۔ اردو کے پہلے ہجو کو کسے مانا جاتا ہے، یہ تو رفیع الدین کو مانا جاتا ہے اردو کے پہلے ہجو کو شاعر۔ اس کے بعد میں اردو کے پہلے صوفی شاعر کسے کہا جاتا ہے، تو خواجہ امین درد کو کہا جاتا ہے۔ بچوں کے لیے اردو شاعر کسے تسلیم کیا جاتا ہے، تو بچوں کے لیے تو آپ کو پتہ ہی ہے، بچوں کے لیے جو ہے وہ تسلیم کیا جاتا ہے انہیں، اسماعیل میرٹھی کو۔ اس کے بعد آگے دیکھیے، سوال پوچھا جاتا ہے اردو کے پہلے مضمون نگار کون ہیں، تو آپ کا جواب ہوگا سر سید احمد خان۔ اگر اردو کے پہلے انشائیہ نگار پوچھے جاتے تب بھی سر سید احمد خان، اور اردو کا پہلا ڈرامہ نگار کسے پوچھا جاتا اگر پوچھا جاتا ہے کون ہے، امانت لکھنوی ہے، اور اندر سبا پہلا ڈرامہ ہے۔ اس طرح سے یہ بیسک کچھ سوال تھے جن پہ میں نے بات کی ہے۔ آپ اس کے بعد جو بات کریں گے اردو ادب شعراء کے احوال سے چند جو ہیں معلومات پر بات کریں گے، وہ ہم ابھی بعد میں کل بات کرتے ہیں۔ یہ بھی بیسک سوال میں آتے ہیں لیکن بہت اچھے ہونے والے۔ پہلے مشہور شاعر امیر خسرو، پہلے دیوان گو شاعر، اس طرح سے اب ان کو الگ انداز میں بات کریں گے۔ یہ تمام ویسے ہی سوالات ہیں جس پہ ابھی ہم لوگ بات کر رہے تھے، ان میں کچھ نئے سوالات جڑ جائیں گے۔ ٹھیک ہے، امید کرتا ہوں آج کا انتخاب اچھا لگا ہوگا۔ شکریہ، خدا حافظ۔